Snowy, ତୁଷାର ସଦୃଶ। Example, it is snowy, ଏହା ତୁଷାର ସଦୃଶ ଅଟେ। Snowstorm, ପ୍ରବଳ ବରଫ ଝଡ଼ କିମ୍ବା ତୁଷାରପାତର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। Example, the snowstorm was not so dangerous. ତୁଷାରପାତ ଏତେ ବିପଦଜନକ ନଥିଲା। Hailstone, କୁଆପଥର। Example, the hailstones destroyed crops in my friend's village. କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗାଁରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। Sleet, କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା। Example, what is happening now? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଘଟୁଛି? It is sleeting, କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। Snow, ତୁଷାର କିମ୍ବା ବରଫ। Example, it's not snowing so heavily now. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବରଫପାତ ହେଉନାହିଁ। Snowflake, ତୁଷାରପାତ। For example, a single snowflake landed on her nose. ତାଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତୁଷାରପାତ ଅବତରଣ କଲା। Blizzard, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। Example, Chandan arrived in the midst of a blizzard. ଚନ୍ଦନ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। Bright, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। Example, the weather was bright. ପାଗ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। Blazing sun, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ। For example, the sun was blazing down that afternoon. ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହୋଇଥିଲା। Sunlight, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ। Example, we get vitamin D from morning sunlight. ଆମେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ପାଇଥାଉ। Sunshine, ଖରା। Example, it was a cool day with sunshine. ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ କିମ୍ବା ଖରା ସହିତ ଏହା ଏକ ଶୀତ ଦିନ ଥିଲା। Cloudy, ମେଘୁଆ। Example, it is cloudy today. ଆଜି ମେଘୁଆ ଅଛି। Gloomy, ଅନ୍ଧକାର କିମ୍ବା ଆଲୋକହୀନ। For example, it is gloomy weather. ଆଜିର ପାଗ ଆଲୋକହୀନ ଅଟେ। Foggy, କୁହୁଡ଼ିଆ। Example, it was foggy and chilly. ଏହା କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। Overcast, ମେଘ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। Example, the sky was soon overcast. ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। Clear weather, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଗ। Example, it was clear weather yesterday. ଗତକାଲି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ଥିଲା। Windy, ପବନିଆ। Example, it was a windy night. ଏହା ଏକ ପବନ ରାତି ଥିଲା। Windstorm, ପବନ ଝଡ଼। For example, windstorm can be happen anytime. ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପବନ ଝଡ଼ ହୋଇପାରେ। Breeze, ମୃଦୁ ପବନ। Example, a cool breeze touched her cheeks. ଥଣ୍ଡା ପବନ ତାଙ୍କ ଗାଲକୁ ଛୁଇଁଲା। Blustery, ପ୍ରବଳ ପବନିଆ। For example, it was a cold blustery day. ଏହା ଏକ ପ୍ରବଳ ପବନିଆ ଦିନ ଥିଲା। Gale, ଝଡ଼ ବତାସ। Example, a gale was blowing from the east. ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏକ ଝଡ଼ ବତାସ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। Hurricane, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। For example,
A powerful hurricane hit the Florida coast. गोटे शक्तिशाली घूर्णिबलय फ्लोरिडा तटको आघात कला. हॉट गरम पाग. तापमात्रा 28 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठू अधिक थिले आमे हॉट कहि थाउ. फॉर एग्जांपल, इट्स हॉट एंड ह्यूमिड टुडे. आज गरम एवं आर्द्र. वार्म उष्ण पाग. तापमात्रा 15 रु 28 डिग्री सेल्सियस होइथिले आमे ताको वार्म कहि थाउ. एग्जांपल, इट्स वार्म टुडे. आज उष्ण पाग अछि. कूल माने ठंडा. तापमात्रा 10 रु 15 डिग्री सेल्सियस होइथिले आमे ताको कूल कहि थाउ. एग्जांपल, इट इज कूल टुडे. आज ठंडा अछि. कोल्ड ठंडा. तापमात्रा 0 रु 5 डिग्री सेल्सियस होइथिले आमे ताको कोल्ड कहि थाउ. फॉर एग्जांपल, इट इज कोल्ड टुडे. आज ठंडा अछि. फ्रीजिंग माने फ्रीज. तापमात्रा 0 डिग्री सेल्सियस किंबा ताठू कम होइथिले आमे फ्रीजिंग कहि थाउ. एग्जांपल, इट इज फ्रीजिंग और चिली टुडे. आज ठंडा होउछि. रेनी वर्षा बहुल. फॉर एग्जांपल, अ रेनी आफ्टरनून. वर्षा बहुल अपराह्न. ड्रिजल झिपी झिपी वर्षा. एग्जांपल, शी was soon soaked by a light drizzle. से खूब शीघ्र हालुका झिपी झिपी वर्षा रे भिजी गला. शावर्स वर्षण किंबा अल्प समय वर्षा. एग्जांपल, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर. मु गाधोइबा को जाउछि. रेन वर्षा. एग्जांपल, डोंट गो आउट इन द रेन. वर्षा रे बाहर को जाओ नहीं. डाउनपोर अत्यधिक वर्षा. एग्जांपल, a sudden downpour had filled the gutters and drains. हठात वर्षा जलस्तर एवं ड्रेन भरिदेला. फ्लड बन्या. एग्जांपल, the flood swept away many homes. बन्या परिस्थिति अनेक घर को ध्वंस करि देछि. फोरकास्ट पूर्वानुमान. एग्जांपल, the forecast says it's going to rain tomorrow. आसंता काली वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करिछि. ड्रॉट मरुड़ी. एग्जांपल, a lot of the crops dried up because of the drought. मरुड़ी हेतु अनेक फसल सुखीगला. लाइटनिंग वज्रपात. फॉर एग्जांपल, lightning lit the sky many times that night. सही राति रे वज्रपात आकाश को अनेक थर आलोकित कला. थंडर घड़घड़ी. एग्जांपल, the cat hid under the bed because it was scared by the thunder. वज्रपात रे भयभीत होई बिलेईटी बिछଣା तळे लुचि रहिला. रेनबो इंद्रधनु. एग्जांपल, he took a photo of a beautiful rainbow. से एक सुंदर इंद्रधनुर फोटो उठाइले.